என்னன்னா நம்மளோடு நமக்கு கக்கூசும் உள்மொழியும் பின்னாடி வச்சிருக்கோம். அது ஏன் கேட்டோம்னா முன்னாடி நம்மள ஒரு கோவில் வச்சிருக்கோம். பகவதியும் நம்ம கணபதியும் இருக்காரு. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്കിലും പാലക്കാട് ടു ചെന്നൈ പോകട്ടെ. ചെന്നൈയിൽ ரொம்ப ചൂട്. அப்போ நமக்கு ஃப்ரீயா காம்ப்ளிமெண்டரி நம்ம விசிறி கொடுக்க போறோம் இந்த ஃப்ளைட்ல. എന്നിട്ട് ஃப்ளைட்ல பர்த்த வாங்கிட்டு தான் போனோம்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மாഹാണി വടുമാങ്ങ ഇതെല്ലാം കഴിക്കും. അതുകൂടാക്കി വറുത്തുപേരി എന്നിട്ട് മുണ്ട് തോർത്ത മുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അലങ്കരത്തെ വാങ്ങിട്ട് പോകോ. ആത്തുകാരക്കും വേണമേ. അതിനാല വിടാതികോ. ரொம்ப நமஸ்காரம். நம்ம ஃப்ளைட் ஆகும் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கோ. നമ്മളോട് കമ്പനി താനത് നന്നാ നടക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. ഗുരുവായൂരപ്പ.